Garden Cafe NZ. Garden Cafe. Ké vậy không? চলো এখানে একটু জিজ্ঞেস করো তো কোল্ড ড্রিঙ্কস কয় টাকা, ড্রিঙ্কস দাম কত, বেশি হলে না দেখো তো। Sprite? No? How much Sprite? Huh? 3 ringgit. কম হবে কিনা জিজ্ঞেস করো। No, no. Abe. নাও না হয় Okay. Give one. কফি কি কেন বোতলে না এরকম বোতল? Don't you have this? Right? তো Don't ওয়াটার you have this Bottle. Sprite in bottle? No bottle. Can only. Can you know? Hati hati jauh kan? Okay. 3 ringgit तो खर्च भी. In what ya? দাঁড়াও 1 মিনিট বসবো।